নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। আগামী ৪ঠা জুন লোকসভা ভোটের ভোট গণনা রয়েছে, ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং সেই ৪ তারিখে এই রাজ্যেও গোটা দেশের সঙ্গে ফলাফল ঘোষণা শুরু হয়ে যাবে। সকাল থেকে শুরু হয়ে যাবে ফলাফল ঘোষণা এবং রাজ্যের ২০টি জায়গায় ২০টি সেন্টারে আয়োজন করা হয়েছে ফলাফল ঘোষণার। তারই কথা আজকে সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়ে দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। সঙ্গে ছিলেন দুই অ্যাডিশনাল সিইও, একদিকে শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে উষাজেন মগ উপস্থিত ছিলেন আজকের এই বিশেষ সাংবাদিক বৈঠকে। মহাকরণে আজকে সাংবাদিক বৈঠকে কার্যত পক্ষে প্রশাসন, বিশেষ করে মহকুমা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের পক্ষ থেকে যেমনটা জানানো হয়েছে যে সংবাদ কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকছে, তার সঙ্গে কোন কোন জায়গায় কোন কোন এরিয়াতে কি কি গণনা কেন্দ্র চলবে, সেখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা থাকছে, প্রত্যেকটা বিষয় যেরকমটা বলা হয়েছে। তার সঙ্গে এক্সিট পোল আজকের সন্ধ্যার পর থেকে করা যাবে সেটাও কিন্তু জানানো হয়। তবে সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে কি বক্তব্য উঠে এসেছে পুনিত আগরওয়ালের, শুনুন। करवाएंगे उसका राउंड वाइज रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जो उसमें जब भी एक राउंड कंप्लीट होगा, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स पूरे रिजल्ट को वेरीफाई करके जब राउंड वाइज को डिक्लेयर करेंगे तो फिर वहां पे जो काउंटिंग हॉल में डिस्प्ले बोर्ड होगा उस पर डिस्प्ले किया जाएगा, ताकि जो काउंटिंग एजेंट पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स के द्वारा दिए गए वो वहां पे देख सकते हैं। मीडिया सेंटर के थ्रू मीडिया में बात बताई जाएगी और जो बाहर लाउड स्पीकर होगा उसके थ्रू भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो एनकोर एक इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर है जिसमें रियल टाइम बेसिस पे राउंड वाइज रिजल्ट आरओ या एआरओ टेबल पे एंट्री किया जाएगा, उसके द्वारा वो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर भी रियल टाइम बेसिस पे रिजल्ट दिखेंगे। इसके अलावा वोटर टर्नआउट ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें भी आपको राउंड वाइज हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इवन 7 रामनगर जो आपका असेंबली इलेक्शन है उसका भी रिजल्ट दिखेगा। सीसीटीवी कैमरास भी ऑलरेडी, अगर आपने देखा होगा, स्ट्रॉन्ग रूम से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जो सीएपीएफ का निगरानी में है। तो वो सीसीटीवी कैमरास के थ्रू लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और वहाँ पे जो कंसर्न काउंटिंग पॉलिटिकल पार्टी के या कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रॉन्ग रूम में जाते हैं वो भी देखते हैं। तो सीसीटीवी कैमरास ऑलरेडी काउंटिंग हॉल में जो स्ट्रॉन्ग रूम को व्यू कर रहे हैं, जो गैलरी है उनको व्यू कर रहे हैं, वहाँ से सीसीटीवी कैमरा के थ्रू जब ईवीएम को लाया जाएगा स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग हॉल तक तो वो पूरा भी डिस्प्ले पे रहेगा। तो इसलिए जब ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम से निकाला जाएगा और उसको काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाएगा तो वो पूरा भी जिस पास में आ रहा है वो भी पूरा उसका हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, जिसमें अगर कहीं कोई अपडेट आती है तो उसको। পশ্চিম লোকসভা আসনের জন্য থাকছে 7টি সেন্টার বা 7টি লোকেশন বলা যেতে পারে, যার মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিমের জন্যই থাকছে উমাকান্ত এবং অন্যদিকে থাকছে আরো 6টি। এছাড়াও পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে রয়েছে 30টা বিধানসভা, যে কেন্দ্রের মধ্যে থাকছে মিনিমাম রাউন্ড অর্থাৎ গণনা কেন্দ্র হবে মিনিমাম 10টা এবং অন্যদিকে দুঃখিত ম্যাক্সিমাম 10টা এবং অন্যদিকে মিনিমাম 4টে রাউন্ডে গণনা হবে পশ্চিমের ক্ষেত্রে। পূর্বের ক্ষেত্র ঠিক তাই, সর্বোচ্চ 7টা এবং অন্যদিকে সর্বনিম্ন 4টে, যার মধ্যে রয়েছে 30টা বিধানসভা। পূর্বের ক্ষেত্র 15টা লোকেশন বা 15টা কেন্দ্রে গণনা করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল। ছোট্ট বিরতির পর ফিরবো, সঙ্গে থাকুন।